आवाज से दारुण फ्रेंड्स यूनाइटेड एफसी 10 रन दैट वाज आल्सो चलिए इस समय 10 का दाम ये है संजय नंबर 10 फ्रेंड्स यूनाइटेड एफसी का विवाह लगभग सामने है मिंटू महांतो तैयार इस समय संजय सामने मिंटू और ये दमदार से अजलीरा संजय यहाँ पे संजय लाजवाब से पकड़े गए हैं यहाँ पे संजय आखिरकार इस समय नंबर से जो चीज है कि गोलकीपर ज्यादा दबाव में नहीं है। यहाँ पर अगर दबाव की बात की जाए तो यहाँ पर दबाव में पेनल्टी टेकर से, क्योंकि एक क्षेत्र के खिलाड़ी है एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खेले हैं, भली भांति जानते हैं कि कहां पर इसकी कमजोरी है, कहां पे ये अच्छा कर सकते हैं। वो सब इस प्रकार का चीज है कि यहाँ पे उनको दुविधा में डाल रहा है। संजय थोड़ा दुविधा में थे, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे पेनल्टी टेकर है, उसमें कोई शक शंका नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास दोनों गोलकीपर्स का आसमान में होगा, क्योंकि जानते हैं कहां किस तरीके के शॉट लेते हैं, तो उसको चकमा देना उतना आसान नहीं होगा। चलिए अभी फ्रेंड्स यूनाइटेड का गोलकीपर अजू सिंह है और इस शॉट को लेने के लिए भेनेजिया एफसी के मौजूद है शंकर मुर्मू। शंकर सामने शंकर बिल्कुल सीधा सीधा तीर की तरह सीधा, किसी दिशा में तो जाएंगे वो जानते हैं, लेकिन एक गोल के बरफ मिल चुका है यहाँ पर, किसी दिशा में जाएंगे इसीलिए वो सीधा सीधा शॉट खेले, चतुराई भरा पेनल्टी शॉट लिया गया। एक शॉट के बाद यहाँ पर भेनेजिया एफसी 1 और फ्रेंड्स यूनाइटेड So one goal behind the team from Friends United FC. How to come back? Now Dasrath is going to take this. The second shot, the team from Friends United FC. Dasrath Hemra. The man with the gloves, Mintu Mohanto, the team from Venezia. Can he able to bring the fast goal? The team from Friends United FC. Dasra. That was also endless. Long away over the crossbar. What a mistake. What a desperate shot. The man from team Friends United FC. Dasra. But suddenly you can see this kind of efforts are not the genuine one from him. He was a little bit under pressure. They consecutively missed 2 shots. First Sanjay, second Dasrath. Lot of pressure on Arjun Singh. He need to deal with this kind of pressure, and somehow he need to perform. He need to deliver. He need to force a save. On this side, he is Kishun to Arjun. Oh, that was Wilson's drama, and suddenly this is not anticipated from him. Just wanted to guide that one into a left flank, and suddenly this was a missed penalty. Unbelievable. टीमेर पक्षে আবার তৃতীয় শট থাকবে চতুর সোরেন সামনে কিন্তু মিন্টু মাহাতো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেঙ্গল থেকে আগত খেলোয়াড় জয়লাভ মানে কিন্তু আশা থাকছে সামনে আছে সেমিফাইনাল তৃতীয় শট টিমের পক্ষে
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এফসি। আবার সে দারুণ বাম্পার সেভ মিন্টু মহান্ত যেভাবে করছেন সেভ প্রশংসনীয় সেভ, 3টি শটে 3টি সেভ, হ্যাট্রিক অফ সেভ যতটা বলা যায় ততটাই কম হবে। যেভাবে দারুণ সেভ করেছে, জানতে পারেছে, তারপর গিয়েছিলেন সেই দিকে বাঁ প্রান্তে, দারুণ রকমের সেভটা ছিল, 3টা থেকে 3টা খুব দারুণ গোলকিপিং এর নমুনা এখানে মিন্টু মহান্ত যেভাবে গোলকিপিং করতে। অজু সিংকে সমান সমান কাজ করতে হবে। অজু সিং কিন্তু ঈশ্বরটা তুলে দেওয়ার জন্য শিকড় মুর্মু ঈশ্বরটা তুলে দেবে, সাবস্টিটিউট ভাবে গিয়েছিলেন শিকড় সামনে। অজু শিকড় দারুণ সচেতন সুযোগ ছিল না, রং ফুটে খুব দারুণ গোল হয়েছে। এখন 3টা শটের পর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন স্কোর লাইন আছে ভেনেজিয়া 2 আর ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড 0। If he doesn't score, then they are out of the tournament. Friends United, they are under pressure, under the pump. They need to find a way through. If Mintu saves, they are qualified for the semi-finals. This is now or never for Babu Soren. Can he find the back of the net? What a performance by Mintu Mohanto, but Babu in the other hand. It's do or die situation for them. Need to score if they want to stay alive in this quarter-final. It's brilliant. This time he succeeded. Babu Soren under pressure but puts the ball into the net. The placement was perfectly just might be. This is the last shot in this quarter-final. Jhoppa to take this one. Jhoppa has to finish things off, and we can see interchange of goalkeeper. Aju Singh is going to be rested now, replaced by Babu Soren. Can they find any kind of luck over here? Jhoppa need to finish this one. They're very much in the driving seat. There were enough opportunities, but suddenly this surely might be the confirmation ticket for the semi-final. Jhoppa has and in between the goal post, he is Babu Soren. If he scores, they are through to the semi-finals. Jhoppa to Babu. Jhoppa over the crossbar. That was whistling over the crossbar. More drama in this quarter-final, in this penalty shootout. Can you believe that? That was suddenly looks like a little bit of casual approach from him. Kahiba muskil kaun se mela vijay lav karibo. সংঘর্ষের বাতাবরণ পেনাল্টি শুটআউট মধ্যে জারি রয়েছে। চারিটি শটরে মাত্র গোটিয়ে গোল টিম ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এবং 4টি শটরে মাত্র 2টি গোল ভেনেজিয়া এফসি। পঞ্চম শট ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এফসি সম্মুখরে মিন্টু। পুনর্বার সেভেন মুর্মু আশার কিরণକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ ବଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫସି ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ସମ୍ମୁଖରେ ମିଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତ ଭେନେଜିଆ ଏଫସି ଝାରଗ୍ରାମ। ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ଉଭୟ ଦଳରେ। ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍। ପଞ୍ଚମ ଶଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେଭେନ୍ ମୁର୍ମୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ শট সহিত মিন্টু মহান্ত পুনর্বার শট মার্গরে সম্মুখে বাবু সোরেন। এই শটটি যদি গোল হব
निश्चित भाव में टीम भेनेजी आईएफसी सेमीफाइनल आशा को जीवित करिव निश्चित भाव में मिंटू जो भाई भाव सेव कर निज दल गोटे हिरोइक विन नहीं की चली आसी पारे मिंटू सेमीफाइनल स्थान पक्का कर मिंटू महांत एकाकी दमदार प्रदर्शन कर विजय धारा को अब्याहत रखी फ्रेंड्स यूनाइटेड को